Magligpit na ako ha. Nagpayong na ako. Nagpayong. Kailangan magpayong. Kasi nanigas na yung ano ko, nanigas na yung kamay ko. Yung coffee ko, naging ice coffee na siya. Meron kami rito, libre halo-halo. Libre halo-halo. Itong coffee. Wala yung table ni tatay, nag-snow na rin. Tingnan nyo. Yes. Tingnan nyo. Wala na. Tingnan mo, magpo-frozen na yung telepono ko. Pasensya na po kayo. Pasensya na. Yung snow, nagpapatay ng Wala mami, kakapal na tong snow. Yeah. Magligpit na tayo. Teka lang. Magkape lang ako ha. Sige mami, sige magano ka muna. Wala pa naman akong gloves. Gumamit ka ng mainit na tubig. Yung kamay mo. Come. Look at this. Hi! Wow! Puti na po dito. Nawala pinatay ng nagkusang mamatay yung ko. Gawa ng snow. Nipakan ng ng snow yung aming telepono. Nagpayong na ako dahil Nagpayong na yung aming Okay lang ako, kaya lang matigas na yung kamay ko. nagtago muna ako ng kamay. Sige, kita niyo yan ang kapal ng snow. PRD, hi! Balot na si PRD ng ng snow. Ayan na, puti na kami. Puti na. Look at that! Kabayan! Kasi yung kamay ko, kaya hindi ko Pinapaalis na tayo. Is it not safe? You want coffee? Coffee? Oh yeah, here's a picture. Nee, ik ga opruimen hoor. Ik ga echt opruimen. Dit is plotseling, denk ik, het in één keer een bam. Zoveel. Snow, snow. I have an umbrella with me. Drink even mijn koffie, dan ga ik opruimen. Is dat goed? Maak je niet druk. Die mogen tot 6 uur blijven. Eigenlijk wel hè. Maar dan ga ik niet doen hè. PR die met scarf. Met een sjaal en een jas. Ja. Zoals deze is 3 keer omgevallen. Door de wind net. Ja, die blazen echt. Daarom hebben we die ene lange tarpaulin daar geplaatst. Omdat die 2 tarpaulin tegen elkaar, dan blaast die, hij gooit die om. Salamat! Wauw. Amazing, eh? So, everything is white now. Everything is white. Look at that! PRD, hi! Wala
wala, hindi nyo na ako makita sigurado. Zo kijkt het vandaag. Yes. Zo kijkt het. Ja, vandaag. Het was een paar keer afgevallen, want de sneeuw. Ja. De sneeuw blast het gewoon... Maar we zijn niet alleen met z'n tweeën hier, hè. Gisteren ook, hè? Gisteren, daarnet was 6 mensen. De anderen kwamen uit Houston, Texas. Oké. 4 mensen en dan 3 uit Malta. Zo dan. Die gingen snel naar het station, omdat die moet vliegen naar de Ja. andere kant. Als ze gaan vliegen, want Schiphol heeft dit. Ik denk die gaat stoppen eventjes, hè. Ja. Yes! Ga lekker hier bij mijn stoel zitten. Hi, Milo. How are you going to, ikaw muna, Bi? Ang tigas na ng kamay ko. What is it? Hi! Wow, meron na, pero saglit lang, ha? Si yung laging, oh my God, back. You need someone to stop again. Eh? What do you, Baka so primer. Yeah, I know that. But they have been destroying south here in the Hague. Yeah. oh, so lamig. Yes, I know. Nanigas na yung kamay ko, Okay. Mami, ano to? You be careful. Yes, we will. Nanigas na yung kamay ko. Kanu o primer? Yes. Blijf zitten. Dak, Liv. People, I need to close this because I need to. Andyan pa kayo? We need to close and we need to hurry up. Mabilis na pag magligpit kasi nga habang dumidilim. Oh my God. Need to go, people. Pasensya na po. Yes. Pasensya na po. Kailangan ko na isara, magliligpit na po kami. Salamat ng marami. Pasensya na po. Thank you so much. Balikan ko kayo pag nasakyan na ako, ha? Mag-live ako ulit pag nasakyan na kami, yes? Okay, mabilis na ang ligpitan lang muna, okay? Bakit ang ganda ko pa rin? Ano daw? Ang ganda ko pa rin. Wow, grabe talaga. Tingnan niyo yung ano. Tingnan niyo yung ano, yung yellow, grabe. Grabe. Hindi, wala ka na halos makita. Wala pa yung pisngi ko. Grabe, ang lakas ng snow. Super. Yeah. Kaya itsura ko, oh, basang-basa na ako. Wow. Grabe, lakas ng snow. Ingat kayo. Bye muna. Magligpit kami dito. Salamat.